بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الكرام، يسعدني لقياكم في ركن اسأل والقناة تجيب. سؤالنا لهذا اليوم: ما الفرق بين réveiller و se réveiller؟ بالنسبة لفعل réveiller فهو أيقظ يوقظ. أيقظ أي أنه قام بإخراج شخص ما من النوم، ومعناها tirer quelqu'un أي شخص أحد ou bien un animal أو حيوان من النوم. مثلا أيقظت أخي، أيقظت أمي، يوقظ أباه إلى آخره. أما se réveiller معناها أستيقظ، أنا أستيقظ، أو هو يستيقظ. في الماضي نقول استيقظ، في المضارع يستيقظ. معناها sortir du sommeil أي الخروج من النوم أو الاستيقاظ. بالنسبة لهذان الفعلين يختلفان كذلك في التصريف. نبدأ بالمضارع le présent de l'indicatif، le verbe réveiller. نقول je réveille، tu réveilles، il réveille، nous réveillons، vous réveillez، il réveille. بالنسبة se réveiller استيقظ يستيقظ، je me réveille أستيقظ، tu te réveilles تستيقظ، il se réveille يستيقظ، nous réveillons نستيقظ، vous vous réveillez تستيقظون، il se réveille يستيقظون. إذا كان elle avec s نقول يستيقظن. إذا نلاحظ الاختلاف يكون فقط في الضمير. إذا لدينا je réveille بدون ضمير، je me réveille يأتي في المضارع مصحوبا ب me، te، ce، nous، vous، ce. لكن الاختلاف الأكبر يكون في الماضي المركب. في الماضي المركب le verbe réveiller se conjugue avec l'auxiliaire avoir, et le verbe se réveiller se conjugue avec l'auxiliaire être. إذا بالنسبة للماضي المركب فعل réveiller أيقظ يصرف مع الفعل المساعد avoir، وفعل se réveiller استيقظ يصرف مع الفعل المساعد être. إذا نقول j'ai réveillé، tu as réveillé، il a réveillé، nous avons réveillé، vous avez réveillé، ils ont réveillé. كما تلاحظون تنعدم التبعية، il n'y a pas d'accord. لكن في فعل se réveiller استيقظ نقول je me suis réveillé استيقظت، tu t'es réveillé استيقظت، il s'est réveillé استيقظ، nous nous sommes réveillés استيقظنا، vous vous êtes réveillés استيقظتم، ils se sont réveillés استيقظوا. أما إذا كان في المؤنث فإن في الأخير يكون ES. الآن ننتقل إلى زمن جديد l'imparfait. réveiller أيقظ، je réveillais، tu réveillais، il réveillait. À la fin AIS, AIT. Nous réveillons، vous réveillez، il réveillait.
أما فعل se réveiller نقول je me réveillais, tu te réveillais, il se réveillait. Nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveillait. Maintenant, on passe au futur simple. ننتقل إلى مستقبل البسيط. إذا نبدأ ب réveiller. Je réveillerai. سأوقظ. مثلا جدتي. Tu réveilleras. ستوقظ. Il réveillera. سيوقظ. Nous réveillerons. سنوقظ. Vous réveillerez. ستوقظون. Ils réveilleront. سيوقظون. أما فعل se réveiller. Je me réveillerai. سأستيقظ. Tu te réveilleras. ستستيقظ. Il se réveillera. سيستيقظ أو سوف يستيقظ. Nous nous réveillerons. سوف نستيقظ. Vous vous réveillerez. سوف تستيقظون. Ils se réveilleront. سيستيقظون. الآن ننتقل إلى بعض نماذج الكلمات. Nous avons أيقظت جارتي. J'ai réveillé ma voisine. أيقظنا الطبيب. Nous avons réveillé le médecin. Nous avons réveillé le médecin. Ici c'est le verbe réveiller. أيقظت شخصا. هذا الشخص هو le médecin. Je me suis réveillé. إذن أنا الذي استيقظت طو يعني باكرا. Papa nous a réveillés à 6 heures du matin. Papa Abi nous a réveillés. أيقظنا c'est le verbe réveiller à 6 heures du matin. إلى هنا انتهى هذا الفيديو. أمل أن أكون قد أجبت وأوضحت هذا الاختلاف، وإن كان كذلك لا تبخل علينا باللايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، ولا تنسوا كذلك طرح استفساراتكم وتساؤلاتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.